السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ پولیس کی حراست میں کھڑی یہ دو سگی بہنوں کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ دونوں رشتے میں تو اپنے باپ کی بیٹیاں ہیں، لیکن حقیقتاً یہ بیٹیاں کہلانے کے لائق نہیں ہیں، یہ سپنیاں کہا جائے تو ایگزیکٹلی ورڈ ان کے لیے یہ بنتا ہے۔ ان دونوں نے مل کر اپنے باپ کو کر دیا ہے۔ کس کس وقت میں باپ نے خود بھوک برداشت کر لی ہوگی، نوالا ان کے منہ میں ڈالا ہوگا، پالا پوسا، کبھی دوائی کے پیسے نہیں ہوں گے تو ادھار لے کے دوائی بھی لایا ہوگا، توبہ استغفار، نہ جانے کیسی کیسی سختیاں ان کے لیے کاٹی ہوں گی، کیونکہ بیٹی ہیں، سگی اولاد ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا باپ مار ڈالا۔ اب جناب مارنے کے بعد اپنے باپ کی کو طبی موت کا رنگ دے رہی ہیں اور پھر خوب رونا دھونا ڈال کے مکاری بھی کر رہی ہیں تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں۔ لیکن پولیس جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ پولیس نے ایسے منٹوں میں ان کو پکڑا ہے، تفتیش کی ہے اور انہوں نے اقبال جرم کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان دو بیٹیوں نے باپ کو کیوں کیا؟ سوال یہ ہے کہ ان کی وجہ نہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا پلاننگ، کیا طریقہ کار، کس کے ذریعے مارا؟ یہ سب کچھ بتانا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ ڈیٹیلز کی طرف آتی ہوں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور گھر کے سربراہ کا نام ہے محمد یاسین، عمر ہے 52 سال۔ اس کی دو بیٹیاں ہیں، دونوں سکی بیٹیاں ہیں۔ ایک کا نام ہے اقصیٰ، بڑی ہے، اور چھوٹی کا نام ہے مدیحہ، چھوٹی ہے۔ اب ایک بیوی بھی ہے جس کا نام ہے زہرہ۔ یاسین پیشے کے لحاظ سے ایک موچی ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹی سی دکان اس نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے، اس میں یہ پشاوری چپل جو ہوتی ہے اس کو خود سے گند کے بناتا ہے اور بیچتا ہے چھوٹے سے پیمانے پہ۔ وہی اس کا ذریعہ معاش ہے، وہیں سے پیسے آتے ہیں اور گھر بار چلتا ہے اس کا۔ زہرہ بیوی ایک بد کردار عورت ہے، 40 سال عمر ہے، دو بیٹیاں ہیں، جوان بیٹی ہیں، اور پھر شوہر کے ہوتے ہوئے ایک شیبی نام کے آدمی کے ساتھ زہرہ رنگ رلیاں مناتی ہے، گندگی گھولتی ہے۔ اس بات کا بیٹیوں کو علم ہے، لیکن وہ ہمیشہ ماں پر پردہ ڈالتی ہیں، اور پھر اس بات سے اپنے باپ کو انہوں نے لا علم رکھا ہے۔ یعنی جو یاسین ہے اس کو، معصوم کو کسی چیز کا نہیں پتا، صبح نکلے دکان پہ، کام شام کیا، پیسے جوڑے، گھر آئے، خرچہ پورا کیا، صرف یہ زندگی ہے اس کی۔ اب ایک محلے دار ایک دن اس کی دکان پہ آتا ہے یاسین کی اور کہتا ہے یار یاسین وہ اپنا محلے دار نہیں ہے شیبی؟ کہتا ہاں۔ کہتا تمہیں پتہ ہے نا وہ اکیلا رہتا ہے، اس کے گھر پہ اور کوئی نہیں ہوتا؟ کہتا ہاں یار اکیلا رہتا ہے۔ کی ہویا؟ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جس پر آگے سے محلے دار کہتا ہے یار میں بڑی وری پر جائی نو دیکھیا اتھوں نکل دے وڑ دیاں۔ یاسین کو تو نہیں، تنوں میں شک پہ گیا۔ کہتا نہیں یار میں آپ دیکھیا ہے، ایک وری نہیں کئی وری دیکھیا ہے۔ کہتا اچھا چل میں پوچھاں گا جا کے کہ خیر سی کیوں گئی سی، بات ختم ہو گئی۔ وہ چلا گیا دکان سے، یہ چھٹی کر کے رات کو دکان بند کر کے گھر آیا۔ آتے سار اس نے اپنی بیوی سے پوچھا شیبی کے گھر کیا لینے جاتی ہو؟ کہتی کون شیبی؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ میں تو نہیں گئی۔ فل مکاری۔ کہتا ہے میرے پاس ثبوت ہے، جس بندے نے تمہیں جاتے دیکھا ہے، آتے دیکھا ہے، میں بندے منہ پہ لے آؤں گا، تماشا لگ جانا ہے، بتا دو مجھے ادھر لینے کیا جاتی ہو۔ کہتی اچھا اب سمجھ آئی کس کی بات کر رہے ہو، اچھا شیبی، ہاں چینی ختم ہو گئی تھی، میں چینی لینے کے لیے گئی تھی وہاں پہ۔ کہتا چینی لینے کے لیے آلے دوالے چل جانا سی، 2 گلیاں چھڈ کے جانا سی تو اتنی دور۔ اب یہ آپس میں بحث مباحثات جھگڑا اور یہ لڑ ہے۔ وہ کہہ رہی ہے چینی لینے گئی تھی، آئندہ نہیں کرتی، چلو صحیح، آئندہ میں نہیں جاؤں گی، تمہیں برا لگا ہے، مجھے کیا پتا تم شک کرو گے اس بات پہ، تمہیں برا لگ جائے گا۔ فل ڈرامہ کر رہی ہے۔ آگے سے بیٹیاں آ گئی، کہتی ہیں باجی کیا ہو گیا ہے، چینی تو لیے انی کوئی وڈی گل تے نہیں، تسی تے بہت غصہ کر رہے ہو، چلو امی جی آئندہ نہیں تسی جانا۔ بیٹیوں نے بیچ میں سالس کا کردار ادا کر کے بات کو ختم کیا۔ یہ بات سننے کے بعد ٹھنڈا ہوا اور بیٹھ گیا، جھگڑا ہو گیا ختم۔ پھر یہ کہتا ہے آج کے بعد تم نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا، ساری رات بھوکی بیٹھنا، سارا دن بھوکے بیٹھنا، کوئی حالات آ جائیں تم باہر قدم نہیں رکھو گی، یہ میں تمہیں بتا دی ہوں، اگر تم گئی تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ کہتی ٹھیک ہے۔ اب ایکچولی ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا بند تو تکلیف شروع ہوئی۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ 6 ماہ پہلے مئی کا مہینہ تھا، یہ بی بی زہرہ شیبی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ کیسی بے شرم عورت ہے، جوان بیٹیاں ہیں اس کی، جوان بیٹیوں کو گھر پہ چھوڑا اور بھاگ گئی اس کے ساتھ۔ یاسین کو پتا تھا کہ یہ شیبی کے ساتھ معاملات تھے اس کے۔ یاسین نے مڑ کے پیچھے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کدھر کو گئی ہے، اس نے کہا دفعہ ہوتی ہے تو ہوئے، نہ ڈھونڈا، نہ کوئی کمپلین، نہ کوئی معاملہ۔ اب اگلی بات سنیے۔ 3 مہینے کے بعد
मंथ था अगस्त का। यासीन आधी रात में उठता है वॉशरूम जाने के लिए। वॉशरूम जाने लगता है तो पहुंचता है जब सहन में तो देखता है बेटियों के कमरे से आहिस्ता 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 बातें करने की आवाज आ रही है। उन आवाजों को सुनने के लिए धीमे 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 बेटियों के कमरे की तरफ चला जाता है। दरवाजा खोल के देखता है तो अंदर बेड के ऊपर तौबा इस्तग़फ़ार तौबा इस्तग़फ़ार तौबा इस्तग़फ़ार, बेड के ऊपर अक्सा किसी गैर लड़के के साथ लेटी हुई है, अजनबी लड़का है कोई, और उसी बेड पर दूसरी बेटी मदीहा भी लेटी हुई है। आगे आप लोग समझदार हैं। लड़का जवान था, फुर्तीला था, जोश में था। उसने देखा बाप आ गया, जंप लगा के उठा, भाग गया, पकड़ा ही ना गया। अब दोनों बेटियां तो घर पर थीं, कमरे में थीं। बाप ने बेटियों को पकड़ा और खूब फेंटी लगाई। पूछा हाँ भाई कौन था ये? अबू आबिद था, अबू आबिद था, आबिद से मैं प्यार करती हूँ, आबिद मुझे पसंद है, मैंने शादी करनी है, अभी आया था, पहले कभी नहीं आया। और ये सब कुछ मार खाती गई, बोलती गई। कहता है पहले तुम लोगों की माँ भाग गई, जैसी कोको वैसे बच्चे, अब तुम लोगों ने वो हरकतें करतूतें शुरू कर दी हैं, मुझे जीने के काबिल छोड़ो, मैं किन औरतों में फंस गया हूँ, 2 नंबर औरतें हो, तेरी माँ भी तो तू भी। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो कहती है अब्बू आखिरी गलती समझ के माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बाप था खार के छोड़ देता है। आज के बाद इसका नाम ना लेना तुम, मैं तुम्हारा रिश्ता ढूंढता हूँ, लड़का देखता हूँ, तुम्हारी शादी कर देते हैं, गाला खत्म। अब जनाब यासीन जाता है अपनी बहन के घर और बहन का नाम है नसरीन। नसरीन को जाके कहता है नसरीन मैं बड़ा परेशान हूँ, तुम्हें पता है ना कि पहले जोरा भाग गई है, अब मेरी दोनों बेटियां जो है ना ये गंद घोलती फिर रही हैं घर पे, औरत कोई नहीं है, बंदा कोई नहीं है जो इनको देखे चेक करे, तुम फटाफट कोई रिश्ता ढूंढो, इनकी शादी करें, जान छुड़ाएं, ये तो अपनी इज्जत दिया दुश्मन ने। नसीन कहती है अच्छा भाई परेशान ना हो, मैं बड़े लोगों को जानती हूँ, सुबह से मैं काम शुरू करती हूँ, जल्दी से कोई लड़का ढूंढ के बताती हूँ, सी लगा ब्याह का छड़ना है, परेशान ना हो। कहता ठीक है। घर आ गया। 6 नवंबर को सुबह 7 बजे दोनों अपनी फूफो को फोन करती हैं और फोन करके कहती हैं अब्बा जी रात को ठीक ठाक सोए थे, अभी सुबह हमने आवाजें दी हैं, जवाब कोई नहीं दिया, हम करीब गए हैं, चेक किया तो अब्बा जी तो फौत हो गए हुए हैं, पता नहीं क्या हो गया अचानक अब्बा जी को। इतने में फूफो ने फोन बंद किया, भागी भागी आई, भाई को देखा, रोना धोना सेन में, बहन भाई की मैयत, हालात बुरे। फूफो जो थी वो जरा सियानी भी थी और फूफो के पास अभी 2 दिन 3 दिन पहले तो भाई होकर आया था, सब कुछ बता कर आया था। कहती है दिल ही दिल में अचानक कैसे मसला बन गया। भाई के करीब जाके हाथ, गर्दन, पाँव, टांगे, मुंह आगे पीछे करके देखती कोई निशान होगा, कुछ होगा ऐसा जिससे मुझे पता चल जाए कि इन्होंने मारा है। कोई निशान नहीं मिला, लेकिन अंदर उसके ये चीज चल रही है कि नहीं कोई मसला जरूर है, मेरी भतीजियों ने मारा है इसको, ऐसे नहीं मर सकता। चंगा भला हट्टा खट्टा तो था। अब क्या करती है, वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं, मोहल्लेदार रिश्तेदार, रोला डाल देती फूफी। कहती है मुझे शक है कि इन दोनों ने कुछ किया है, ऐसे नहीं मरा मेरा भाई। रोला जब डाल गया, झगड़ा हुआ, एक बात दो बात, पूरा खानदान मोहल्लेदार सब इकट्ठे हुए तो तमाशा बन गया। वहीं से 15 की कॉल हुई और नफरी मौके पर पहुंची, थाना सिटी गोजरा की। जब नफरी मौके पर पहुंची तो जनाब वहां पर उसको भाई की को उन्होंने अपनी तहवील में लिया और फिर साथ ही हॉस्पिटल शिफ्ट किया, साथ साथ पोस्टमार्टम के लिए, और मालूमात वहां से ली फूफो से। हाँ भाई दसो की रोला की बनया तुहाडा। फिर आगे से फूफो ने बताया है जी वड्डी है ना अक्सा, ए परसों तरसों किसी मुंडे नाल फड़ी गई है, मेरे भरा ने देख लिया सी, इन दोनों ने मिलकर मेरे भाई को मारा है, मुझे इन पर शक है क्योंकि मेरा भाई बड़ा परेशान था। पुलिस ने दोनों बहनों को लेडी कांस्टेबल्स के हमरा डाले में डाला और थाने ले आई और आकर मालूमात शुरू की। जब पुलिस ने पे दर पे सवाल किए, काउंटर क्वेश्चंस किए, रवायती अंदाज में जरा पूछा, तो फिर जनाब अक्सा ने सब खुला। अक्सा ने कहा आबिद नाम है लड़के का, मैं उसको पसंद करती हूँ, उससे मैंने शादी करनी है। आबिद आया हुआ था घर रात को, अब्बू ने देख लिया, हमारे घर बहुत झगड़ा हुआ, अब्बू ने मार कुटाई की, तमाशा लगा। 4 नवंबर की सुबह का टाइम था, तकरीबन 6:30 बजे का। उस टाइम जब अब्बू फूल खराटे लेते हैं सोए हुए थे, आबिद ने एक बड़ा वाला तकिया पकड़ा और इनके मुंह पर रख दिया, उनका सांस बंद होने लगा। एक टांग मैंने पकड़ ली, एक टांग मदिया ने पकड़ ली जोर से। अब्बू तड़फते रहे, हिलते रहे, जब तक अब्बू की सांसें खत्म नहीं हुई, अब्बू का तड़फना बंद नहीं हुआ, हमने टांगे जोर से पकड़ी रखी और फिर तब छोड़ी जब अब्बू हिलना बंद कर गए, यानी अब्बू फौत हो गए। इसी तरह हमने ये काम डाला है, दोनों ने मिलकर, साथ हमारे आबिद भी था। पुलिस ने पूछा इस तरह क्यों डाला है, और भी कई तरीके हो सकते हैं मारने के, ये क्या चक्कर है, वजह क्या है? अब पुलिस ने ये इसलिए पूछा था ताकि मजीद बात से बात निकल सके, तफ्तीश मुकम्मल हो सके, इसलिए ऐसा किया कि इसमें कोई निशान नहीं होगा, खून खराबा नहीं होगा, नील शील नहीं पड़ेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, ऐसी मक्कार है।
पुलिस ने पूछा अक्सा का तो चक्कर था आबिद के साथ, मदीहा तुमने क्यों किया है, तुम्हारा क्या चक्कर है, तुम्हारा भी चक्कर था। तो आगे से कहती नहीं मेरा चक्कर नहीं था, मेरी तो बहन थी, तो मेरी बहन के साथ मैंने अपना साथ दिया पूरा, मैंने कहा कहीं ये अकेली ना रह जाए। पुलिस ने कहा माँ किधर है तुम्हारी, तो आगे से दोनों ने जवाब दिया कि माँ हमारी ना भाग गई थी शेबी के साथ। पुलिस ने कहा ठीक है जी, पर्चा दिया। फुफो की मुद्दत ने 302 का 3 नामजद मुल्जिमान है, अक्सा, मदीहा, आबिद। और फिर आबिद का पता लिया, फोन नंबर लिया और उसको गिरफ्तार किया पहले ही छापे में। जैसी माँ वैसी बेटियां। वो कहते हैं ना कि डाई अच्छी हो तो औलाद भी ठीक निकलती है, डाई टेढ़ी फेड़ी हो तो औलाद भी वैसी निकलती है। मैं माजरत चाहती हूँ तमाम लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि तकलीफ हुई है इस वीलॉग में, जो कुछ मैंने आपको बताया बड़ी तकलीफ हुई है। मैंने ऐसी बेटियां भी देखी हैं अस्पतालों में, सिर्फ गंदे लोग नहीं है इस माशरे में, अच्छे लोग भी हैं। मैं आज आपको एक अच्छा छोटू सा को 2-3 लाइनों की चीज जो है वो डिटेल से बताती हूँ। किसी वक्त में मुझे हॉस्पिटल में पाला पड़ा और मैं जाती थी हॉस्पिटल अपनी वालदा के साथ, तो यकीन करें मैं देखती थी बूढ़े वालिदैन है, किसी की माँ किसी का बाप, वो जब स्ट्रेचर पर होते थे या बेड पर होते थे तो यकीन करें बेटियां पाँव पकड़ के सारी सारी रात बैठी रहती थी कि अगर सो गए और अब्बू ने आवाज दी और हमें आवाज ना आई तो क्या बनेगा। वो पाँव पकड़ के बैठी रहती थी कि अब्बू जरा सा हिलेंगे तो हम उठ जाएंगे। मैंने ऐसी औलाद देखी है और वो बेटियां ही हैं, इसी तरह की बेटियां, हम जैसी बेटियां हैं, अक्सा और मदीहा जैसी हैं दिखने में, लेकिन करतूत उनके ऐसे हैं, किरदार उनका ऐसा है और ऐसों को अल्लाह बड़े रंग लगाता है। ऐसी बेटियां जो गंदे कामों में माँ का साथ देती हैं और खुद ये काम करती हैं, अब आगे जिनको इन्होंने पैदा करना है ना शादियों के बाद, वो इनसे 4 हाथ आगे होंगे। मैं गलत बात नहीं कर रही, मैं कोई टुके टेवे या दावे नहीं कर रही, लेकिन बिग रियलिटी यही है कि आप ब्रांड की चीज खरीदते हैं। ब्रांड किसे कहते हैं, पैसों को कहते हैं? नहीं, इंसान ब्रांड वो होता है जो बाकिरदार और अच्छा होता है, बद किरदार को लोकल कहा जाता है। तो ये लोकल गंदी थी। शुक्रिया।